game to of the main event. May daog sa game 1 na ang Team Cebu City. Kini game 2 na. This babakan right here at Isaka Minolos, Barili, Cebu is sponsored by Ma'am Rachel Iscoltos, organized by Bus Robot under Yads Casinillo Promotion. Okay, game to para bawas niya sa Team Dumanhog. Kaya daw ang Team Cebu City sa game 1. 3-0 na, 3-0. Servisyo Jeffrey. Wen, 4-0. Kini para 5. Jobert. Gilayatang la. Grabe tiraha. Dapahay. La kini babag na. Linaw na. Kuha pa. La. Ay may counter. La counter lang tayo. Nindutas kinautira yoy. Hala kaniha. Sumabit si Idol Jobert. 5-0 na, 5-0. Grabe eh. Ginubaan na is pamilya ba? Servisyo Jeffrey. Jeffrey again. Out ball, side out, bola sa Team Cebu City. Cinco zero. Kula po para ano? Nonel. Sadam. Baby Orle. Tora. Bomba ni Jeffrey. Wa ka mo to. 1-5. 4 na puntos ang lamang sa Team Dumanhog. Kini Parados, Jeffrey Kamang. Sadam Tokmod, linaw na. 2-5. 2-5 mga igana, 2-5. Okay, servisyo ko lang po para 3 sa Team Cebu City. Jeffrey Lobo. Tokmurang Sadam. Kuhang Nonel. La. Out. Out ball, out ball. Out of coverage. Dos 5. Kini para 6. Lobo. Nonel. Poringin. Answered by Kulapo. Wa kabantay ang Team Dumanhog. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Nonel? Ano? Out ball. 3-5 na, 3-5. 3-5. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tagat sa dito gibalikan. Kulapo sa lidsid. Pikham bibiuli. Lo, kadiha. Lak. Grabe hatirahang Idol Jobert eh. Lisura kuhaon ay. Change position ng Team Dumanhog. Kini para igualis na sa Team Cebu City. Kulapo may pabuto. Orle. Kini. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Side out. The drunken master agad na Green Rose. Kini para 6 sa Team Dumanhog. Lalo mo. Bang! Bang! La! Change court. Ang crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon ha. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga naimutang diya sa Sangat San Fernando o sa Abogon, Cebu nga. O namoy disco sa inyong barangay. Kontakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile. DJ's favorite disco mobile. Di na kamayan. O na ampay sa mga batanon ng kusog kay baho. Haom kayo diya ang Arnoco Ono Disco Mobile. 8 na. Kini para 9. Jobert Kamang. Out ball. 9. 4.
Servisyo Baby Orle. Para Gis. Jobert. Baby Orle. Idol Jobert. Throwing bombs. Gihinayan. Tuk murang Jeffrey. Hilam usang Baby Orle. Ngigas the sleeping child oy. One shot, one kill. Gis kini para 11. 11-4. 11-4. Para ba sa team na Manhog. Servisyo Baby Orle. Jobert. Ano ni? Bang! Kusugat ira. Napay! Kulapo! Bang! Ukab ang kaspa. Ukab kaspa oy. Okay, bola sa team Cebu City. 4-11. Servisyo ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Okay, back to live action. Jobert, kuha pa. Gibaho ka Baby Orle. Gitubag ni Kulapo, kusog. Kulapo na naman, nangagis. Nangagis si Kulapo. Out ball. Overcook ang tira ni Kulapo. Happy birthday, Idol Butod of the Team Badjan. Darararatod. Servisyo Jeffrey. Happy birthday sa ni Jeffrey Barciana. Daog na. May daog ang Team Dumanog sa game 2 ha. Oh, coming up next, decision game 3.